Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Na mieleza sema Joseph Kabila abembeleza ke mutu na boka la mutu atawiyu moya kule tuko ku niveau national huko watu na ile hukuka kitu kinatokea huko, napenda ende kule fanini apati mena miambia sema kama mlikuwa kuchandele kwa Joseph Kabila Kabange amukupoteza kitu hata hiki nakatala kusema mingi kala mingi te, tutafanya nini? Tutacheka pale walienda kala mingi te, watanitembeleza na tutaingilia wapi mlango gani? Leo shirika kwa wanasema au mwe ndio sehili na mwambia tunapenda shifa ile kule leo, anasema abuyaifya niongeze na wewe huko ndani tutafanya nini? Mtaenda donc ya kama mzee Zelim iliongezeka nikataka pia nayo, anasema muivie mbele tutafanya nini? Tutaenda abayakuya batakuya mwacha mzuri abayakuya batakuya hapa tu unasema wengine wa hospitali jua kuona image ya nini ya mama Olive Kalebi beli manesho ukula marai sana bela jipose question ni miracle gani tushawa bila mimi pipo kuipa kama moyo ile mtu mmoja tunayua katanga yote kwa Kabila bana bakia bichelewe katanga yote kwa Kabila bana bakia bichelewe katanga yote kwa Kabila bana bakia bichelewe attention katanga yote Kabila attention katanga yote Kabila. Donc vipande vishuke l'expérimenté wa Congo mwana yua siri ya Congo na kumetrize Congo hakuna mwingine huko Congo tu mwenye aligere Kasavubu alifanya nini? Aisha kufuaka mwingine aligere ni Mobutu alifanya nini? Aisha kufuaka mwingine aligere Mzee Joseph Kabila alifanya nini? Aisha kufuaka walifuatia ni nani? Joseph Kabila Kabange eko wapi? Eko mzima. Donc hakuna mwingine atakwambia sema eko experience mtefa leo watu kumanyota kama batakata bakati kama bakati ya baadhi ya vile nilichokozwa anasema mtu fulani ndio alifanya Kabila kile eko anawaambia sema ni Kabila ndio alifanya kile mtu eko kama mbona informe mkamulizi mjani nielezea tu mikaozi kwa doye ma komino ape perde na yua kila mtu kisa likuya kujadere na yua kila mtu kisa lipose kandidature mu national na yua mtu wote kisa lipose kandidature mu provincial na yua saka ni president Kabila mrani muyeshe president wa PPRD katano yote mzima koma bena sema place fulani mtu fulani a diriger face fulani mtu fulani afanye nini a diriger ni una siri yote. Donc après la mtu atakwambia sema lui a fabriqué Kabila, c'est Kabila qui a fabriqué tout le monde. Amen. Alors muevide ya kusikia hii mwezi ya saba tunataka kuanza kipwa. Kama mtaniambia sema tutembelee kila sehemu de base na watu yake tutaifanya. Kama unasema ni yote maselini yote hii mbele ya brigade mbili
tukutania nafasi hii moja, tutafanya nini? Tutaifanya mwanja sababu kwanza juu ya kuevite kusikia boka na remercier Marechal. Anasema hapa mtu akisema na chakula Kabila kwetu, mimi villageois wa Kuemba, kama wanapika mtoto yangu, wewe mkubwa yake ya ule mtoto wangu wanapika, hapana kupatia raport sema ndio fulani tu kuzamisha mambo yeye. Ule anapika mloko yako na wewe fanya nini? Ukupike. Mimi baba yangu tofauti kazi tena. Ile ni system ya kwangu nyumba. Ile magarso mingi na rafiki mingi. Bakipika tu moya na ndio kwa mimi leo ndio mimi ukafanya nini? Mwapike, mimi ndio nitafanya nini? Tena kuzama. Alors kuna naweza kuchambua Kabila. Hapa tunaanza 2023. Kampanye president mwenyewe wa Republiki alianza hiyo kana na ujuai na mikini yote kwa damu yake. Sasa kwa shida shika kwa kufanya. Unachambua Kabila tu kupika. Anakufunga wakaliona mimi nitafika pale. Parce que mambo ya kuchia kuchambua mtu. Chia kupelele atuchambulake mtu président de la République. Tunamreconnaître président de la République. Ulishikia mama Oliva alisema na mabiro yangu foto ya président de la République iko hapo. Sasa tunamheshimia. Mena kama tunamheshimia, hapana kutuchambulia wetu. Tunataka mzuri. Hapana kutuchambulia wetu, kichambula wetu, wewe na shie tunafanya nini? Tunaonana. Tena miomba ni kwa na unité. Mu groupe yetu comme les brigades hii na kufisha moto, s'il vous plaît. Si ma responsable, si moto jimobilize tukusike tuwetu na furaha. Tusali kwa mzima tuparticipe na pamoja. Mais kama natuacha na shit fani hii tuungane bila mateso, groupe kwa wote sema leo watu wa nini beko organiser. Kile kinafikia nguvu. Mama nani federal shifanye. Mtanina ninafanya. Parce que hatuwezi kupenda mtu chungu mzima, mesi unapatikana ndio unafanya ile ndio kukimbia abita hizo 40 kilo. PPRD moto. PPRD moto. PPRD moto. Inawaka. Kama tunasema vile ni tu ningesema hii parole na mapatia Marechal na General babieleze hayo. Mamiki wanazofanya ma recommandation à tout moment. Ndio à chaque fois mario yenu par généraux alikuwa baba généraux wote kwa Marechal. Baba naika pale kumbe libre tunaongea kisha tunafanya ile wanapiga mikono. Alors sikubeni bakie mwili niveau. Nilipenda ibapie unifa shibo tufanye ile tuyuane. Mu patriote shibote tuna façon ya kulamukiana ndio kujidentifie. Mie mnaweza nibambia sura kwa wote, lakini mie siwezi kubambia sura. Kama tunaonana wapati yote tunafanyaka hivi. Sasa tu hivi. Kama wafatu hivi, tunasema huyu ni patriote. Hata unaniona mwingine hapo tunafanya tu hivi. Mimi nasema huyu ni patriote. Ndio system ya kujuana. Kama unafanya mwingine tu hivi, unasema huyu ndio naye kwa bilose. Tunapatana mzuri? Ndio. Tunapatana mzuri? Ndio. Est-ce que kwa nasema ni Mungu yua kuba nini ugote? Politiki ya Kongo inatoka mubaya. Mubaya msasi gani? Huko watu maniiba. Tunapatana? Ndio. Manaiba mamilioni na mamilioni. Bana ba condamné 10 ans, 3 ans, 20 ans. Tunapatana? Ndio. Mais tandis que shiba swahilifone nilisema kile boya ba swahilifone kichasawa nitafuta usiku tulikuwa obligé kuhama na madame de hotel. Jo nilisema mambo ya maswahilifone. Leo secrétaire permanent wetu adjoint bagari ndio tu ailleurs, condamnation à mort. Maana
banapikana tu hapo, tunapenda nini kwa sababu tunachanja makuu, banalifunga condamné à mort. Est-ce que vous avez kako? C'est pour vous dire que chez la Tibirégrété, tout on a eu à faire ma gestion, il y a eu à faire l'idée, on va diriger l'aïe. Donc, pour les camarades, secrétaire permanent, je vais qui a pour télévision, pour la radio, il y a quelque chose, pour mieux que vous marquez. Alors, il faut que vous pensez, il fallait vous condamner à mort. Mais il va dire 1 million, on va partir à 20 ans, et puis on va faire l'idée, on voit comment il va m'attendre. Est-ce que vous avez été avec le vite? Les poètes m'a informé que m'a oublié tout le monde, secrétaire permanent Kambere. Après Kambere, bali vous condamner à mort, puisque bali vigala, par le mal pardon, par l'église politique yabo, il y a union sacrée, par la fin d'année, par la condamner à mort. Vraiment, à tous les Europa. Et niliambia shukrani yangu kuangalia ndugu yangu Pastor Moiguluda, nikasema njia ya prison ni njia ya cimetière. Kila siku tunaenda tunapeleka watu tunarudia, nyingine siku na shua tofali nini wanatupeleka ndani. Donc il m'a poursuite, il a attaqué plus comme ça il faut. Or Kabila Kabange n'a pas eu peur. En 2006, balikuwa makandidat makumi tatu na ngapi na moya makandidat kwa présidence. Akushia kwa mtu. Mais le gouvernement, il a forcé. Quand on a dit que tu as fait une bataille pour Fulani, Barabamba. Ou tu as fait une bataille candidat pour Fulani, Barabamba. Yote ile ni chokesema kuikali candidat unique. C'est-à-dire que vivre le Parlement à tout moment, comme on va à l'élection, mais quand on va dossier à votre approche, il y a un pays mort. Même le gouverneur, la province de Guinée, où on a un candidat qui a fait une idée, il a touché. Mais la Togo, papa, la qui est condamné yetu. Chez ma villageois, maman m'a dit que tu chumvi ou kibuyu. Ata chumvi naisha, mais quand le kibuyu qui est au bout de la hivi, chumvi falini iko hapo. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV.